أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. وجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول.
ए महबूब क्या तुमने न देखा महबूब क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने हमारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया हाथी वालों का क्या हाल किया क्या इनका दांव तबाही में न डाला क्या इनका दांव तबाही में डाला क्या इनका दांव तबाही में न डाला इनका दांव तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी और इन पर टुकड़ियां भेजी कि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला इन्हें मार डाला जैसे खाई खेती की पत्ती जैसे खाई खेती की पत्ती सदक़ल्लाहुल अज़ीम।